Thank you much, Pastor Jude. Wow, one of my personal favorite, Bring Back the Glory. Nindot kayo nga prayer. Dilista ng panahon, ma-feel nato ang presence sa Dios. Night time nga maugata, laay. Ang atong Christian life, walay excitement, walay vibrance. Ang atong Bible reading, patay. Na-experience ninyo na? The moment galing nga ma-feel nimo nga laay, muna imong pangayoon sa Ginoo, Lord, bring back the glory. Ang music, wala na excitement, mura nagkaraan para sa tuah. Muna meaning sa song, bugat kay na, oh, the music is gone and the words of the laughter is gone. The sound of the song that we sang slowly faded away. We must be honest before God kung sa ang atong kahimtang sa atong kasing-kasing. Amen? That is the key for revival. Atong ma-diagnose ang atong kaugalingon. Dili ang Dios layo, kita ang nagpalayo sa Dios. Amen? Well, we are now in the last dispensation. Actually, I enjoyed our series sa dispensation kay daghan ko na-learn, mga bag-o, mga na-review ko sa ako ang history. O next Sunday, if God wills, if Pastor Paul will permit, if magkita ay pata, kay mo man ingon sa Book of James that if the Lord wills, if the Lord is willing to give us another day. Atong hisgutan ang 7 churches of the Book of Revelation. One of the controversial topics among churches, labi na sa mahitungod ani, labi na kung ang atong kadil na to ang mga hyper-dispensationalists, because these people, actually di po na sila magkahiusay. Na mga hyper-dispensationalists nga mintuo og mid-tribulation, nga ang rapture sa middle of the book of in the middle of tribulation, na po mintuo nga post-trib ang rapture, umana ang tribulation, na po mingon na pre-trib. Actually, we are of a pre-trib. Before pre-tribulation period ang rapture. Wala pa tribulation na ay rapture. Pero na po yung mga hyper-dispensationalist, musulti nga wa na po yung rapture. Dayon, ila ang contradict ang atong position mahitungod sa 7 church age. For them, actual churches, but they do not represent ages. Or else, ang Dios specific kuno siya nga musulti nga these are representation of periods of our human history. Since sa pagkayab niya sa langit, nagsugod diha ang 7 church era, which nga nagsugod ang Ephesus, their apostolic church. Of course, kay wa may laing mupuli sa sa human authority mo ang mga apostles. So we call that the apostolic era. So murag paingon kita sa prophecy ani pastor. Well, anyway, isa sa paborito kay nako nga gitun-an sa akong pag-review mao ni ang millennium. Not only because gusto ko nga millennium na unta. Pero mas naklaro nako ang certain chapters of the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Mas klaro ang pagsabot sa mga discourses ni Kristo mahitungod sa iya ang earthly ministry. Why would Jesus Christ focus on the gospel? On the kingdom. Nganong Matthew 6:33 nga paborito kay nato nga verse nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
why would he will focus on the kingdom? Why would Matthew chapter 24 and 25 dili ta mahadlok nga mubarog nga samtang buhi pa ka ang kaluwasan makangkon ug ang kaluwasan dili pinaagi sa binuhatan. Despite nga naay verses in Matthew 10:23 and Matthew 24 nga he that endures to the end shall be saved. Ang mulahutay ngadto sa katapusan maluwas. So munay lang gibarogan nga kinahanglan gid ning kaluwasan lahutayan. Kay kung di ka mulahutay, patay. So nganong ang ato ang interpretation ana lahi. Nganong atong baruganan is dili lahutayay ang ato ang. So we have many doctrines nga atong maagian sa atong pag-study sa millennium. Akong yang ang tanan sa pagtindog palihog as we open our Bible in Book of Revelation. Although we will be taking up much of the chapter of Book of Revelation, duha lang ka verses ang atong basahon. Together read, "And I saw an angel came down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years." Father, thank you for this opportunity. Thank you for the brethren nga taliwala sa kaigang bisa pa man sa ulan, ming anhi gayud sa aron pagtuman sa imong mando sa pagpanagtigom. And thank you for the desire of our pastor that our church, your church, mag-grounded and be established in your, not only in your love but also in your word. Father, bless our brethren nga wala karon dinhi tungod kay naay mga kakulian sa panlawas sa ilang sitwasyon. And we pray that you will just let your Holy Spirit move mightily and give us and grant us a divine visitation this afternoon, that you will visit our camp, that you will be in the midst of this congregation, empowering your servant, for he is nothing and he can do nothing without you. And we humbly ask you, Father, that you will break barriers this afternoon, break strongholds, break hearts. And to you, we commit everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Thank you very much also for praying for our family and for me also. Karon pa kong adlawan nakagawas gikan sa ako ang langob sa 4 days ko naghilanat actually. So ato makita sa Revelation chapter 20. This is now a chapter human sa gitawag natog the Battle of Armageddon. Ang 7 years tribulation is a judgment of God ngadto sa Israel o nganhi kanato o nganhi sa unbelieving world. And after that, munang chapter 19 is the Battle of Megiddo or the Battle of Armageddon. In chapter 20, after nga minglaog na muna ang chapter 19, that is the real revelation, the second coming of the Lord Jesus. Again, baliko na to when we say nga moingon na ganitag pangalagad ta kay hapit na mobalik ang Ginoong Hesus, we are referring actually to the rapture. We are referring to the rapture, the first part of His coming. Kay duha man na ka part ang iyang coming. The first part will be a partial na siyang pagbalik niya, taman ra siya sa kapanganuran. In book of 1 Thessalonians chapter 4. Nga naara sa kapanganuran o kita nga buhi o katong nangamatay diha kaniya, pagabanhawon og una o kitang tanan sakgawon og ilisan og lawas nga dili na madunot. 1 Corinthians chapter 15. O sugaton taniya dito sa clouds and we will be with Him. Dayon ipahamtang din sa Dios ang 7 years nga tribulation diri. That is a judgment of God to the unbelieving world and the cleansing of Israel. Munang karon nga time wala siya naglingi og nation Israel.
wala siya na-focus sa nation sa Israel during the seventh church era. And very interesting, the first 3 chapters of Revelation, naghisgot siya og churches. Na-mention ang mga churches, but in chapter 4, wala na na-mention ang churches. Ang na-mention diha after that will be the nation of Israel. Kay mobalik siya glingi sa iyang nasod. Then, munang chapter 19, munang iya ang second coming, nga munaog na gyud siya. The first coming, kita ray makakita. The second coming, the whole world will see. Kay dito siya mo kanaog, dito siya mo tunob sa Mount Olives. Kung asa siya mi ascend sa Book of Acts chapter 1, dito pud siya mo balik, mo tungtong siya balik sa Mount of Olives. O ang chapter 20 now is another dispensation nga makita na to diha nga naisa ka angel that Satan, powerful si Satan, pero napay anghel nga mas gamhanan pa niya. In fact, isa ra ka anghel ang mugapos niya, dili daghan. So ato mabasa ganina nga, and I saw one angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. O gapuso niya ang yawa, the devil, that's Satan, and bound him 1,000 years. And cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him that he should deceive the nations, the Gentile nations, no more till. So there's the clue there. So kabalo taon sa may tabo after 1,000 years. Walay kagahom ang yawa sa pag-deceive sa nations until mahuman ang 1,000 years. Till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. O unsa na kadugay, wa ta kabalo. And I saw thrones. Take note of this verse, a very significant one. And I saw thrones, not one throne, thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God. During the tribulation period na ay masave, o bunga silang faith sa Messiah, di sila magpatatak o di mo simba sa beast mo, nang punggutan sila. And which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. So, reign associated with throne. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. So ang first resurrection di ay mao nang rapture ug katong nakaabot sa katong na martyr during the 7 years tribulation ug gibanhaw ni Kristo during sa iyang pagbalik diha sa Revelation chapter 19 para muuban niya reign sa 1,000 years. So that is part of the first resurrection. Sa inyong likod na ay chart akong gibutang diha that the main harvest will be the rapture. That is the main harvest. Pero after the harvest, labi na atong pastor kay farmer man ni kasabot gyud siya ng hagdaw. So dili tanan ang ma-harvest diha. So naay mo puli tig hagdaw. Tig daginot ba sa unsay nabilin. So naapay madaginot in 7 years. Dili daghan pero naay gamay. So appeal to sila sa first resurrection. So atong paningkamutan, if we will have time, atong makuha ang what is the difference between the first and the second resurrection. Number 6, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Bulahan yun. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So if you are saved today, kung tinud-anay ang imo ang pagsalig ni Kristo, of course makita man na nimo, even kita makasabot man ta kung naanatay kaluwasan kay di nataganahan sa sala, di nataganahan kay kalibutan, mas ganahan nata nga
kumahimo langit na karon. Na nay kausaban sa itong kinabuhi, natay kauhaw sa iya sa Dios. So if you are saved, you will be part of the rapture, which is the main harvest, or part na siya sa first resurrection. Nganong bulahan ka because tagaan tawag according to 1 Corinthians og incorruptible bodies. Muna dito sa langit, wala natay actually ang imong asawa, ang atong pagbati sa ato, ang atong partners, dili na sexual nga kanang attractions, o wala na siya, kundi more of filial na lang siya. More of filial actually. Wala na tay gana sa sala, wala ta na glorified body ang ihatag sa Dios nato. Excited mo na? Kamu mga masakiton. O kitang mga masakiton. Ay, kalami na kayo i-rapture kay gusto na taglawas nga way arthritis, diabetes, heart failure, mga nang infarction, mga sakit nga di nato ma-pronounce. And we shall reign with him 1,000 years. Verse 7, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. So atong i-review, innocence, conscience, human government, promise, the law. O during the law, ming-abot si Kristo. In the fullness of time, ang Messiah ming-abot, made under the law, made of a woman, under the law. So during the law, in effect pa ang Old Testament, ming-abot ang Messiah, iyang gitukod ang church. Ug iyang gisugo ang church nga adto mo sa house of Israel. Because gusto gyud ang Ginoo nga ang Israel mahimo ang center of evangelism for the whole world. Mabasa na nimo sa Romans chapter 11 nga gusto gyud ang Ginoo nga ang fullness sa kalibutan iyang ihatag, but because of the Jews, wala na usher in ang kingdom period. Supposedly, this happened 2,000 years ago. Sa to pa karon human na ang kingdom period unta, ang 1,000 years ni Christ, ug nanata sa eternity future. Kung gidawat lang gyud sa Israel as a nation ang Messiah. But because ilang gi-reject ang Messiah, iya ang giput off muna ang kingdom nga iyang gustong tukuron, ug iyang gi-insert ang panahon sa mga hintil. Iyang gi-graft in ang wild olive branches into the original olive tree. Og ang atong kapanahonan gitawag ni siya grace period because Gentiles were given the chance to be part of the great program of God nga unas tanan gihatag ra unta niya sa Israel nga pribilehiyo. Ug dagang Hudiyo karon masuko sa mga hintil sa dihang sultihan sila sa Bible niya. Di man ta mo gamit og New Testament when we deal with Jews because they don't accept the New Testament. So gamiton gyud ang Old Testament, then masuko sila. Manelo sila, then moingon sila, what have you to do with the oracles of God that you are Gentiles? Gihatag man namon ang Jews. O di natuman ang katumanan ang katuyuan sa Dios nga numilingi sa hintil to provoke Israel unto jealousy. Nga unta kami man tayo magwali anang pulong anong kamo naman hintil. Kami na may tudluan ninyo nga sa among managikan. So in this period daga makita nato ang mga telltale signs nga nanagitas kapanahunan nga hapit na gid siya mobalik aron pagtukod sa iya ang kingdom. So we are now in the dispensation. We are talking about now the kingdom dispensation or the millennial kingdom, from the word mil. 1,000, mil, isa ka mil, 2,000, 3,000, 14,000 means million, 1,000. So the seventh dispensation of time begins with the return of the Lord Jesus Christ immediately after the great tribulation, and he will return as the King of Kings and Lord of Lords. Nganong gitawag siya King of Kings and Lord of Lords? Because during the millennial period, kita mo reign uban niya and he will be the supreme king, o kita gihimot yang hari uban niya. So
Kita ang kings, kita ang lords, siya ang king nga capital, siya ang lord nga capital L. This will continue for 1,000 years. Sorry, wala nako na print diha. Ambot nga nung nako na nakita. Well, in a way, man's responsibility here is to obey and worship the Lord Jesus. Still, in every dispensation, makita nimo diha nga salvation is still needed. Nga naman, pastor, nga luwas naman ta. Ato lang may isgutan. Unya, man's failure, final rebellion in Revelation chapter 20. Muribildi pagyapon ng mga tao, human nakatilaw sila sa governance of the Lord Jesus for 1,000 years. And God's judgment will be in Revelation chapter 20, or specifically in verse 14. Na makita nato diha the second death. And death and hell were cast into the lake of fire. So naay mga doctrinal statements diha. So ako lang i-advance sa inyo ang hell karon nga atong giwali impierno, dili pa na mao ang lake of fire. Ang heaven nga atong giwali karon dili pa na mao ang permanent heaven nga gihisgutan sa Revelation chapter 22. That is a temporary abode. Kay kung matanaw nimo dinhi, ang langit iyang habwaon, dalon niya ang tanan nga naa sa langit ug dalon niya sa 1,000 years nga reign niya dinhi. Then kay na may final revelation, kwaon na pud niya iyang i-evacuate ang mga saints nga mga luwas after sa 1,000 years, kay iyang i-renovate, sunugon niya ang tibok kalibutan ug makita nato sa 22, and I saw a new heaven and a new earth. So that will be now the final heaven. Pero ang langit karon is still heaven because it is in God's presence. Ang impierno karon, that is not permanent, kay habwaon sila, muatubang sila white throne judgment, dayon itambog sila sa lake of fire. So ayo mo kalibog ana. Well, anyway, bisan asa ana, it is still the judgment of God para sa mala ming dawat ni Ginoong Hesus Kristo. Pastor, nganong hukman pa man sila nga sigurado na mag lake of fire? Well, para ang ilang judgment sumala, ang intensity sa ilang judgment sa lake of fire na ay mabaw, na ay lalom-lalom, na ay pinakalalom. So ang intensity sa judgment nila nagdepende sa ila ang mga binuhatan usab sa ilang mga sala. But praise the Lord, we are pardoned from that. Unang, di lang kay gipasaylo ka, gipardon pagyud ka. God's judgment is the lake of fire, or the final judgment, the second death. 6 times in Revelation chapter 20 verses 1 to 7, 6 times ihapon na nimo gi-mention ang 1,000 year, 1,000 year, and 1,000 year. When 1,000 year expire, after till the 1,000 years is accomplished, nakita nimo na 1,000 years 6 times. We read also that those who died in the tribulation because they refused the mark of the beast, o gitawag na to sila the tribulation saints, will reign with Christ also for 1,000 years. Uban sa mga hintil sa atong kapanahunan karon nga naluwas o naapil sa main harvest, mao ang rapture. Matthew chapter 25 indicates that the saved living nations that survive the tribulation will enter Christ's earthly kingdom. Ato mabasa diha nga when the Son of Man shall come in His glory. So that is talking about Revelation 19. That is not the rapture. That is Revelation chapter 19. When the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him, then He shall sit upon the throne of His glory. In the rapture, wala pa siya naglingkod sa iyang gingharian. Klaro ba? Napa mo diha? Nalibog mo. Sa pag-rapture, di pa siya mulingkod sa iyang gingharian, wa pa'y throne of glory. So kaninga passage sa Matthew chapter 25 is referring to Revelation chapter 19. Sa iya ang second coming. And before Him shall be gathered all nations.
And he shall separate them one from another, as a shepherd dividing his sheep from the goats. To his sheep, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So this is now the kingdom. Hala, sulod mo din sa gingharian, sulod sa gingharian. Karon wa pay gingharian. Mao bitaw na ang prayer nga gitudlo niya, ang model sa prayer nga iyang gihisgot nga atong nga gina-memorize sa uban nga muna kuno ng pag-ampo, pero that is just a model. Ingon siya nga, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Will be done in earth. So, as of the moment, ang kabubuton sa Dios wa pagid natuman sa kalibutan, kay wa pa man iyang kingdom. Pero ingon siya da, ingon man kini nga natuman sa langit. So to pa, ang kabubuton sa Dios natuman na sa langit. Of course, heaven is His abode. It is a perfect place. Munang natuman yung kabubuton, but the world is another dimension. So wala pa ang kingdom. The saved of all nations who survived the great tribulation will therefore go alive into the millennial kingdom of our Lord Jesus Christ. So ang mga saved of all nations nga naapil sa rapture o katong nangamatay during tribulation tungod sa ilang pagtuo ni Kristo, banhawon to sila in Revelation chapter 19, part to siya sa first resurrection, o katong nakasurvive nga mga nations wa nangamatay during tribulation pero wala pod sila misimba sa Antichrist, o wala sila, you know the story. So naay mga remnants, naay mga survivors sa 7 years tribulation, most specifically ang nation sa Israel. Kay palibutan na magidunta sila dito sa Revelation chapter 19 sa during the battle of Armageddon. Palibutan sila sa mga nasod, kay gubato na sila. O mo ng panahon nga munaog ni Kristo, siya mo'y mupatay sa mga nations, nagpalibot sa Israel. So, naay mga rimnas, mga Israel ani nga time, o mga Gentile nations nga wa nangamatay, moto sila ang wa nakaapil sa first resurrection. Tungod kay wa sila namatay, wala sila nag-glorify ang ilang body. But they can still enter the millennial kingdom. Ug maoto sila ang musanay. But the unsaved who receive the mark of the beast and worship the Antichrist during the tribulation will be cast into the everlasting fire, that is hell as of the moment. Jesus will say to them, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So, praise the Lord. Grabe. Sa kaluoy sa Dios, ang imperno dili para unta sa tao, para unta sa yawa. Pero tungod kay ang tao mingsunod sa yawa, mao nang kung mamatay siya nga wala siya naluwas, mukuyog siya dito sa yawa sa everlasting fire. Nga dili man unta na para sa tao. The 1,000-year reign of Christ will begin right after Armageddon at the valley of Megiddo. Nakita niyo ni Pastor? Ang Megiddo, ang Valley of Megiddo, lapad yung kaini siya, no? Makasigo gina ang binilyon gani siguro ka mga armies. By the way, knowing the millennial doctrine, ang millennial nga doctrine, knowing this doctrine will unlock many mysteries sa book of Psalms, mga messianic Psalms, book of Isaiah, book of Ezekiel, book of Matthew, Mark, Luke, and John, labi na maghisgot na si Kristo sa mga last days. So, in Psalm chapter 46, na gitawag nato dinhi og isa ka salmo nga the heathen raged, the kingdoms were moved. Ang Dios mipatingog siya ang tingog. He uttered His voice and the earth melted. Kanus amani na hitabo. Wala pa man ginang hitabo sa kasaysayan. The Lord of hosts will be with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, what desolations He hath made in the earth.
Kaning desolations, kaning kagubanan, asa man ni nahitabo during tribulation period. Kung mabasa nimo ang book of Revelation. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, among the heathen. I will be exalted in the earth. Pero kanus aman ni mahitabo, nga wa man siya na-exalt karon. Mahitabo ni siya sa panahon na nga mulingkod na siya sa iya ang trono, sa iyang gingharian dinhi sa yuta. So naay mga salmo nga naghisgot sa ani nga kapanahunan. At long last, matuman na ang model prayer ni Kristo nga kung giingon sa inyo ganina, thy kingdom come. Di na ta magpaabot sa iyang gingharian kay moabot na gyud. Naana ta anak nga panahon. Muna gyud, what a day it will be. Salamat nga wala nagyud, wala nagyuy katapusang paghilak nato dito sa white throne judgment. Inyo nang makita unya. Great changes will take place during the under the rule of the King of Kings. And there are 9, I think. The Lord will be king over all the earth. He will be king over all the earth. Number 2, there will be universal peace. Atong gibasa ganina, they shall beat their swords into plowshares. Ginagamiton ang swords. Himuon na nato ning daro. Ang ilang mga bangkaw, himuon ang mga pruning hooks. Pang-agriculture na. A new millennial temple of great proportions will be built. Sumala ni Ezekiel o Isaiah. That is the prophecy. Ang millennial temple. Ibalik niya ang priesthood sa Israel. Ibalik niya ang temple worship. The nation of Israel will be the priests of the Lord, according to Isaiah, to administer God's law, and the capital of the kingdom for the whole world is Jerusalem. Gentile nations will bring their wealth to Jerusalem and assist in its reconstruction in Isaiah chapter 60. Gentile nations will serve Israel, and those who refuse will perish. Klaro kayong Isaiah chapter 60 verse 12. Each year, the Gentile nations will go up to Jerusalem to worship the King of Kings and the Lord of Lords, and to keep the Feast of Tabernacles, according to Zechariah chapter 14 verse 16. And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth. Di man ni panahon sa Israel nga katong napay panahon lang David, di man ni panahon sa kasaysayan sa Israel, wala pa ni nahitabo. Pero kanus aman ni may tabo nga all the families of the earth will come unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts. Kanus ani may tabo in the millennial kingdom, even upon them shall be no rain. So the land of Israel will experience abundance of rain. Actually, ang Israel, dili siya puno og waterfalls. Gali, gi-describe sa Ginoo in the book of Exodus, usa ka nasod nga magsalig lang siya rainfall aron na ay spring. Kung dili moabot ang rainfall sa iya ang takda nga panahon, wala sila mga springs. Ang ilang river muuga, ang ilang mga streams muuga. So wa sila mga natural nga mga mugawas gid nga sama nato nga naagitay Lake Lanao na ing ana, wala sila ing ana. Mountainous ang kasagara sa Israel nga nagsalig sila og abundant rain nga mohapak dito sa mga kabukiran, ug dito sa kabukiran supsupon to sa bukid, suyupon to niya itago sa water table ug ihinay-hinay niya release dito sa valley. Without that rain, patay ang Israel. Munang importante kay na nga mga blessings sa Lord, sa Ginoo. I will give you the former and the latter rain. Ang katong rain in His season. So the land of Israel will have an abundance of rain. O muna gayon sa Ezekiel, there shall be showers of blessing. Nga maay kay ta mo kanta,
Pero naa sa Bible. Actually, blessing na siya nga gihisaan sa Dios ngadto sa millennial kingdom. There shall be showers of blessing. Actually, it is a blessing upon the millennial kingdom. And the tree of the field shall yield her fruit, and the earth shall yield her increase, and they shall be safe in their land. The name of Israel, Jerusalem, will be changed. In Ezekiel chapter 48, and the name of the city from that day shall be ilisda na dili na Jerusalem kundi the Lord is there. In Hebrew, Jehovah Shammah. Shammah, He is there. Ug mo na ngalan sa bagong ngalan sa Jerusalem sa millennial kingdom, because literally Jesus is there. God is there. Dito mulingkod si Ginong Jesus. Na ay nagluto og nagsugba og misulod sa akong alingagngag ang baho sa sudan. While the 1,000-year reign of Christ will begin with only Jews and Gentiles who made it through the tribulation. By the way, ako ni side note kay kani nga statement nga sa diha magsugod na si Kristo pag-reign, ang New Testament saints, usan na New Testament saints kita, we will reign with Him. Pero unsa may harian katong mga Hudiyo ug mga Hintil nga nakasurvive sa tribulation period, wala sila namatay, dito sila naluwas, pero kay naluwas sila, kay wa sila ming simba sa Antichrist. So wato sila nag-glorify ang ilang body, so moto sila magminyo ug manganak. Well, ang first generation of them will be are saved. But the second generation still needs to have a personal faith with the Lord. Ang second generation, third generation, fourth generation, until a 1,000-year generation, mahuman. Nakuha ninyo ang dagan sa atong storya? Napamudiha? Because gipakatao man sila with natural body, so therefore naa sila natural tendency for sin. Mabitaw ng tagaan taglawas nga di na madunot para di na takasala. Pero wa man sila ana. So they still have the nature of Adam. Na atong nabang nasabtan? Napamudiha? O di mo katuo sa doktrina? Wa may laing logical explanation. Wa man sila glorify. Therefore, they have the natural tendency for marriage and for procreation. Muna mo, asa man naigikan itong mga minilyon nga mga tao nga mo-rebuildi siya during the final war? Can you answer that one? Kung di sila walay pagsanay during 1,000 years. Nasabtan ba yung pagsanay? Ang pagliwat ba? Ang pagpanganak? Asa man itong mga binilyon ka mga tao nga mo-rebuildis Ginoo sa 1,000 years, nga gipamatay naman to niya ang kadaghanan sa Revelation chapter 19 sa Battle of Armageddon. O sa tribulation period pananggalidaan ang mga hampak nga iyang gipanghatag, daghantang nangamatay ato. So asa man to nga nagikan to mga tawhana, bunga to sila sa pagminyo sa mga na glorify nga mga lawas, sa mga naluwas sa during tribulation period nga nakasulod sa gingharian. Okay, nasabtan na nato? Okay. So, mora karon ako ning gi-insert. I don't think we have time to finish everything, pero dal-ana ninyo next Sunday kung di ta matuwas. Matthew 10:22 is a very, very controversial nga verse tungod kay daghan kaayong mga simbahan nga mga sekta ilag yun ning gamiton o gamiton ni sa una nga Pastor Paul kabalo na gyud ani nga permina siya debatihon sa Church of Christ kay mo giniriso nga unsa man din gibutang dinhi nga kung kinsa tumulahutay sa katapusan maluwas.
And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. So, I think this is a venue for the doctrinal nga statement nato as a Baptist, as a church. What do we stand about this? Ako lang basahon para wala mo'y kuan. So, one, dili tanang word nga saved o salvation nga mabasahan nato sa Bible na lambigit o naghisgot sa kinabuhing walay katapusan, or salvation from sin, or salvation of the soul from condemnation. So naay kaluwasan nga atong giwali, nga kaluwasan gikan sa pagkaimpyerno, gikan sa bayad sa sala, mo na nga kaluwasan ng atong giwali. Nakasinabtan na ita? Pero dili tanang kaluwasan nga babasahan nimo sa Bible naghisgot og kaluwasan sa kalag. For example, sa book of Psalm, akong gidayeg ang Ginoo kay iya kong giluwas. Actually, dili na salvation of soul, it is, I promise nga akong basahon. There are instances that those words means what? Pagpalingkawas. Ay, nakaluwas nagyud ko sa akong anak nga naluwas nagyud ko anang paggastoan ng college. So di man nakaluwasan sa kalag, kaluwasan ra man na sa imong predicament nga di na ka maggastog college. Nakalingkawas na ka ba? Nakuha ko ninyo. Ay, salamat, naluwas ra gyud ang biktima. Kaluwasan dito sa kalag, ang giluwas ang lawas man to. So it means deliverance or survival. So ayaw mo gunahon ng tanang save nga word or salvation, naghisgot na siya kaluwasan gikan sa sala. Kundili tan-aw nimo ang storya, ang konteksto. Unsa ni nga klase nga kaluwasan? O yun? Okay. Walay supak. So muna atong unang ato ang opening statement. Dili tanang salvation or save sa Bible naghisgot og kaluwasan sa kalag. Usahay naghisgot ni siya og deliverance or survival. In view of Matthew 10:23, before the Son of Man comes, Christ is looking forward, pero iyang gilaktawan ang seven church age to the days of the tribulation. Itawag na to siya Jacob's trouble. So ay mo katingala ng Jacob's trouble, tribulation period na, the Great Tribulation. The 7 years tribulation, the Great Tribulation, Jacob's trouble, parihara na. Okay. So iyang gilaktawan ang ato ang kapanahunan. Kay wa man na niya gisaba. Timan sa atong lecture gabi last Sunday nga mismo ang mga members sa church sa Jerusalem nga mga Hudiyo nasuko kang Peter nga miadto siya sa Gentiles. Nga wa man nilabot ang Gentiles. Wa man nilabot sa atong komisyon. Ang sugo sa atong amo nga si Ginoong Hesus adto dito the house of Israel. Nakuha ninyong dagan sa storya. So wa pa niya gi-reveal ang kaninga nga kapanahunan. Iyang gilaktawan ni og miambak siya dito sa tribulation period kay di manggid mo mudawat mao ni mahitabo. You will be hated of all nations. Kamu nga mutuo nako during tribulation period, you will be hated of all nations. Dayon ta. When the gospel will be carried throughout the entire world before Jesus Christ returns in power and glory to establish His kingdom on the earth. Kanus aman ni mahitabo nga ang Israel makabalo sila sa Messiah through the 144,000 Jews during the tribulation period nga nagwali sila ug ang Israel mutuo nga mao gyud itong Messiah nga atong gilansang, mao na to ang atong Messiah nga gipaabot. So they will turn to the Messiah through the 144,000 Jews, virgin male, dili na mga hintil, di na Jehovah's Witnesses. Okay? Kay klaro kay Bible, mga Hudiyo ng dagko. Gikuha na niya gikan sa 12 ka tribo.
in the similar context using similar words. Specifically 24 verse 13. The future great tribulation and the second coming are in view. Wagis ng tribulation ug ang great coming. In keeping with their expectations from the Old Testament. Kaya sa Old Testament, nagdako gisla nga na kingdom, na kingdom, na kingdom. Munang pag-abot ni Kristo, abi nila, mauna ni ang anak ni David. Uy, kaliwat ni David, mauna ni hari. Kay kingdom ang ila ang nadawatan nga saan nga i-restore ang kingdom sa Israel. Pero ilang na-miss ang Messiah. They will miss nga ang Messiah ming anhi dili aron pag-restore specifically sa kingdom. Iya sang bayran ang sala sa tibuok kalibutan, the perfect lamb, para ang kingdom maestablisar. Kay di siya gusto nga naiging harian pero dili luwas ang mga ginsakpan. Gusto siya ang musulod sa iyang kingharian luwas. Nabayran na ang mga sala. Nakuha na to ang dagan sa storya sa Bible. Napa mo diha? So, in keeping with the expectations of the Old Testament, muna kingdom ang iyang giwali. Seek ye first the kingdom. Seek ye first the kingdom. You know, muna, such would have been more readily understood by the disciples. Para di sila malibog. The endurance then is physical survival. Kung di mo matay sa tribulation period, maluwas mo sa akong pagbalik. Umunay nitabo sa Israel, naluwas sila sa pagbalik sa Ginoo. It means nalingkawas sila sa Armageddon, wa sila nasulong, wa sila dayon og gilibutan na sila, gisulong na sila pero wa sila nadayon og pildi. Muna exact term, wa sila na-conquer. Na-save sila from that. While many will be martyred, a few will make it to the end. Those who endure through the awful events of the tribulation will be alive or delivered by Messiah when he returns to earth physically. This is not a reference to eternal salvation from sin, but rather the deliverance of survivors at the end of the tribulation, as stated in Romans chapter 11 verse 26. Nga din gibutang diha where the deliverer, that is the Lord Jesus, will save the nation Israel from its persecutors. Many will not endure to the end, in that they will be martyred for their faith, as described in Revelation chapter 7 verses 9 to 17. Wala sila na-endure, so wala sila na-save physically, pero na-appeal po sila sa first resurrection. Nakuha na to ang dagan sa doktrina na to, Raymond na itong baruganan. Dito physical, ang kanang endure to the end, dili na physical, dili na salvation of souls from the sin. That is a physical salvation, deliverance. Palayon ta? Napamuliha? That is a very, very important doctrinal statement. Or else, kung na mga tanas ninyo nga, naman lagi na sa Bible, at least ipabasa na, o muna, wala man na diha, no? Ako ba wala ko na printa diha, no? Alright, anyway. While the 1,000-year reign of Christ, again, will begin with only Jews and Gentiles who made it through, so buhi sila, who made it through the tribulation, but were not partakers of the first resurrection. Therefore, they have no glorified bodies. They will inhabit the earth. Their offspring, like every son of Adam before them, will have sinful natures. Their offspring, and unless they too have personal repentance and personal faith in the Lord Jesus Christ, they will grow up as unregenerate sinners. Munang ma-deceive sila. Kay wala may logic nga kung kita na ang ma-deceive sa yawa, so dili glorified atong body kay ma-deceive pa man di ay ta. Napa mo diha? Nakuha ninyo, nalibog ba mo o wa? Sir,
So, sige. Sige, Pastor. Okay. Yep, sige, Pastor. Okay, ako ay problema sa kuha kay nakaagi naman ko sa Bible School. Pero katong doon ay question nga kuan akong gipaputol sa niya ang lesson para matubag ba ang inyong mga pangutana sa una-una ninyo ba? Basi nagsigilog tando-tando aron dali ra mahuman. So tagaan mo 10 minutes dayon ug dili na siya mahuman ay mo kabalaga kay next Sunday, youth Sunday man, sa sunod Sunday pa gyud ato ning ipadayon. Then naagihapoy portion nga maka pangutana mo og makapangutana mo regarding sa lesson. Okay, kinsa may unang mangutana? Okay ang pangutana kanang pangutana nga gikan sa kasing-kasing dili kay pangutana kay magdebate. Pangutana nga basig naiwaan niyo masabdi or common kay nga wala masabdi para masabdan. Well, this is a very important manggod nga discussion. Tungod kay doctrinal manggod siya and the church must be one with this doctrine. Dayon para di mo malibog sa Bible. So, samtang magpaabot ko sa question, I will continue with this. And unless they personally repent of sin and place their faith in the Lord Jesus Christ, they will grow up as an unregenerate sinners. Okay, sa ayaw mo kay ko total na inyo hamaning time. O isulat na lang kaha ninyo. Sige, katong na ay question sa inyong mind ba? Pero dili pwede ko ba putlo na to? Disclaimer, di ko Bible expert, basigla ko di matubag, akong tubag kay ani man guni kanang siya nga mulahotay sa katapusan mo ray maluwas mo na doktrina sa SDA o sa tanang mga kulto sa cult nga mo na ilang gamiton nga di jud ka kasiguro sa kaluwasan tungod anang bersikulo ha. So karon giklaro na nga kato dayong bersikulo ha para to sa mga na-save sa 7 years tribulation. O kato nga salvation, dili to salvation sa kalag, kundi salvation sa ilang lawas. Kaya namay nanago sa bukid, nanago sa langob, yun na ba? Muna na-save sila sa 7 years tribulation. Okay? So padayon na to. Okay? So doon na lang tayo mga 6 minutes. Then, pwede dili niya tiwason. Sige. So, since they are vulnerable, they have the natural body, their obedience to Christ's rule will be by compulsion and not out of loving submission. Munang ang among mga anak, ang mga born Baptist, nganong nabaptisman mo? Is it a compulsion or out of your loving submission to your personal Savior? Nganong naata sa church? Is it a compulsion or a loving submission tungo kay luwasta? So, that will be the story sa millennial kingdom. So, unless nga masabtan na to ang mga basic ani, mo nang malibog ta nga, asa man gikan ni gipamatay nga gipang deceive. Definitely, dili na ta ma-deceive sa yawa kay glorified body naman ta. So, that will answer the question nga bisan di mo ipangutana, nganong ma-deceive pa man pastor? Kay natural body pa man sila. Padayon ta. During this time, Satan will be bound, so their hardness can only be attributed to the deceitfulness of their own sinful heart. Wala manggi mo tental nila. Wala na mangyawa for 1,000 years. Asa man gikan ang hardness lang kasing-kasing by natural nature, by natural inclination. By nature, gahi gyud kasing-kasing ang tao. Munang kilahalan pulihan ni siya glawas nga dili madunuton. But because it did not happen to them, munang giingon diyan as Bible, but exhort one another daily while it is called yet today. But samtang today pa, di pa ulahing panahon, di pa ugma, today.
lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. At the end of the 1,000 years, of course, Satan will be allowed out of his prison to test the genuineness of the obedience of the earth's inhabitants. Whole earth, billions, perfect government. You could imagine that. Pero tungod kay most of them, wala sila nakaagi o glorification, wala sila nakaagi sa first resurrection, walay glorified body. Mingsanay, mingliwat, grabe gid. Ug moto siya giingon din sa Bible nga he will lose for a season then yang i-deceive ang daghan. The result will be that those who have not experienced real conversion during this time will be deceived and will join in revolt against the Lord Jesus. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Well, di nato ni makontra, nga nagi ma-deceive, kay gibutang magis Bible, nga na'y ma-deceive. And the only way, the only logical explanation here, dili magita appeal ani kay glorified body man ta. Nasabtan ko ninyo, napamuliha. So, asa man ni gikan ni mga tawhana nga na-deceive, mo ni slambo nga atong naka-survive, nakalahutay, nga na-save sa tribulation period. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of saints about, and the beloved city, which is Jerusalem, and fire came down from God out of heaven and devoured them. At the conclusion of the millennial kingdom, the second resurrection will take place. This is now the resurrection of the unsaved of all ages. The first resurrection is the resurrection of the saved. And the second resurrection is the resurrection of the unsaved. Ug mo ni mabasahan nato sa Revelation chapter 20 nga, and I saw a throne, a great white throne. The Bible does not teach one general resurrection. Sama sa iyang pagtudlo nga walay usa lamang ka paghukom. Lahi ang paghukom sa mga luwas ug lahi ang paghukom sa mga dili luwas. Ang issue nato rewards, ang issue nila ilang position sa lake of fire. The second resurrection brings before the great white throne the souls of the unsaved from hell in resurrected bodies to receive judgment for the deeds done in the body, whether good or bad. Their eternal destiny, however, is never in doubt, because in their lifetime they had rejected God's salvation by grace through faith in the Lord Jesus. Their names were blotted out of the Lamb's book of life. When the church is raptured in Revelation 4:3, the rainbow of mercy, makita nimo round about the throne of God. But this time, the white throne judgment do not have that rainbow. Because that rainbow is a rainbow of promise, a rainbow of mercy. But this time, mercy is not to be found. It is enough. Ingon ang Ginoo. There is no rainbow. The second resurrection is the saddest day of the history of mankind. Nga naman, Pastor. 1 Corinthians chapter 6, 2 and 3. And we will end here. Do you know, Gingnan yung Corinthians, do ye not know that the saints shall judge the world? Kanus aman ang world i-judge? White throne judgment. And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Then ito nang i-connect in the book of Revelation 20 verse 4. John wrote, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. The sad thing is, we will be there on the judgment day. Naa ka, maglingkod ka sa imong trono, ug moapil kag judge sa imong loved ones. The saddest day. Kay katong mga papa ug mama atong mga unresurrected, mga unsaved nga mga naa dito mo, grabing pagkyabaw. Akong anak may rebuilde, ang akong anak may rebuilde. Ang akong igsuon may rebuilding niya kita. Well, I don't know.
If we have the glorified body, if we can still cry. Pero there's a connection there nga miingon ang Ginoo sa book of Revelation chapter 21, verse 4. 21. O sige, gisulti niya sa verse 4. Together read, God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. That will be the last time we will see death. That will be the last time we will say sorrow. That will be the last time we will see crying. Because white throne judgment is the saddest day of all. The church will be there to judge the world. And we will be judging the world kinsa nga wa nato gipaningkamutan nga gistoryahan sa pulong sa Dios. We will judge our parents nga wa nato gipaningkamutan nga maluwas tungod sa atong mga batasan sa balay. That will be the saddest day of all. Munang muhilak lang sa takaron ug una para sa itong mga loved ones ko panasave kaysa muhilak tagduro sa white throne judgment. Because for sure we will still be there. And there will be lots of crying. Pero ingon ang Ginoo, humana. Nak, humana. Sulod na mo sa eternity future, nak, humana. Huna ho. Pero before ana, morning rason mo na akong wa ko ilaing ako gi-connect nganong na may crying. Kay before sa chapter 20, 21, of course chapter 20 verse 14. The white throne judgment. Father, thank you for saving us. And thank you nga giwarningan minimo that will be the saddest day of all. And ang among kahinam-hinaman langit, pero isa sa butang nga di pa mi gusto mo anha tungod kay daghan pang mga kalag nga wa pa nasultihan. Tagay kusog ang iglesia, tagay kusog padayon namong pastor. We pray that as we continue with this study, you will open to us the very pure doctrines nga maghatag namo og katin-awan sa imong katuyuan sa imong iglesia. Nganong imong gi-extend, ngano nimo gi-usher in ang kingdom. Thank you for this grace that you've given us. And to you, we commit everything. And for the whole week, give us the strength to equal every opportunity nga imong ihatag namo in Jesus' name. Amen. Maayong hapon sa tanan. Praise the Lord. Amen.